जने निजे बुझी थिले तो अन्य को बुझाइबो कोन कहउछ निजे जदि जने बुझिनी अन्य को बुझाइबो केमिति तेनो ठाकुरे मोर निजे बुझाई देले सब पुराण रो मीमांसा हरि हरि बोल जोठी जेते मीमांसित कथा रहिछ मो ठाकुर बुझाई देले मीमांसा करि देले काहे के मीमांसा करि पारले ना भगवान कृष्ण गोवर्धन पहाड़ टेकी थिले जने लेखि देले आमे पढ़िले आमे पढ़ी करी जानिले ना निजे देखि थिले गोवर्धन पहाड़ टेकीबाटा आमे पढ़ी करी जानिले तेनो सेथिरे गुडे संदेह प्रकट होछ लोक कहउछन कहले पहाड़टा जने मनुष्य टेकी दबो ना ओटा केमिति संभव होला भगवान कर अलौकिक शक्तिटा केमिति है जने कहि पारु ना जति बा भागवत पढ़ी करी प्रवचन दिया जाउची जने जदि जुक्ति करिवो ता पई उत्तर देई पारु ना काई के मने कर झुमपुरा छकरे को दिन गोटे एक्सीडेंट है गाड़ी एक्सीडेंट पेपर रे बाहरी पड़ला पेपर रे बाहरी करी जे पढ़िला तथापि तार कंक्रीट आईडिया आसीबो किंतु जे देखिथिबो एक्सीडेंटटा तार पछे कहबो हां ट्रकटा याडू जोरे आसिला याडू ये पळे आसिला मोटरसाइकिल रे उफ एमिति पिटी हेई गला जे देखिछि से स्वतंत्र धारणा देई परिबो किंतु जे देखिनि पढ़ी करी वास्तव सत्यटा को बुझी जाई परिबो बुझी परिबो ना तेबे ठाकुर चरमनाथ पुराण रो मीमांसा एमिति करले काई कि ना को दिन पृथ्वी रे को समय रे को जुग रे कोन घटनाटा घटिला जे सब जगह रे सब समय रे साक्षी स्वरूप रे अछंती सीए कहि परिबे ना घटना चक्र रो मीमांसा हरि बोल आ समस्त केमिति कहि परिबे कोन गौतम भाई समस्त कहि परिबे जे घटना घटैछि सीए कहिबो ना आ समस्त केमिति कहि देबे तेनु निजे जे पुराण पुरुष आज धरा पृष्ठ को मर्त्य धाम को आसिले बोली पुराण रो अनेक मीमांसित कथा को आम पाई मीमांसा करि देबे हरि हरि बोल आज ये बुझिनि से भूष पंडित होइछि ना भूष पंडित कोन मो ठाकुर भूष पंडित कहिले जे ज्ञान अर्जन करिछि किंतु ज्ञान जे पाइला से शीतल शांत होबा कथा किंतु से जुक्तिक तर्क करी ज्ञान जेमिति गाय महिषी देहरे सिंह थाए भूसी पकाय अन्य को ये ज्ञान रे समते भूसी पकाउछन्ति जो माने ज्ञान द्वारा अन्य को भूसी पकाते से माने भूष पंडित बुझि पाला ना तेबे आगुरु बहुत भूष पंडित काई के ना जे पर्यंत ज्ञान को प्रकृत रे बुझि न सत्यर संधान है अच्छा जे ज्ञानी से तर्क करे ना सत्य को भेद करे तत्व को भेद करे ना आ मु जदी तत्व को भेद कली रोगी के औषध देबी ना ताको बेचापड़ा देबी रोगी पाई औषध निराश्रय को आश्रय अनावस्त्र को वस्त्र निर्णय को अन्न मु जदी ज्ञानी अन्य जने ମୋ ସହିତ तर्क करूची मु ताको बुझाइबी ना मु तर्क करिबी अटा बिडी करी मु थथोई नै कोन जुगर होउची इरे बापा मते भूल बुझिबेनी कहि अनेक गुरु को ग्रहण करि जंदी सिए धर्म आलोचना करिया पई जतले योजना करिया पई मीटिंग करतंदी बैठक करतंदी स्टार्टिंग रे कहिबे तबे गुरु सबुठी विद्यमान तने धूपकाठी लगाओ मीटिंग आरंभ हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर कहिबे हेतु ता परे शेष आड़ को मुठ मारा मारी भाषा कहिबे जे आउ कहिले नस भाषा कहिबे जे कहिले नस तबे गुरु जे पाखरे बसिचंदी तांकर ए ज्ञान अछि ए माने भी भूसिला वाला भूष पंडित बुझि परछो ये भूसिला वाला भूष पंडित तेनो सजन वृंद ठाकुरे मोर पुराण रो मीमांसा करिचंदी चारि जुगर पुराण रो मीमांसा तेबे कहिबा पई आ को समय अछि खाली टिकिए सूचना दउची आउ केबे आसीले तार आलोचना करिबी मो ठाकुर अच्छा भागवत गोटे साधारण दैनंदिन जीवन रे समस्त व्यवहार करुथिबा गोटे परम शास्त्र भागवत रो वाणी जहाँ सबुदिन समस्ते कहते कि बुझीना कले सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण कले सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण एटा को पढ़ी करी कोन बुझीछ कहिलो देखि भाई भणी माने एटा को तो पढ़ी देलो कोनटा बुझिलो ना सबुरी भीतर नारायण छथि आ सकल घटे नारायण पर सबुरी भीतर नारायण अछि अच्छा सबुरी भीतर जदि नारायण अछंती दिने दिने जते स्वामी स्त्री भीतर झगड़ा होउची आमे कोन बुझिबा नारायण को संगे नारायण को झगड़ा होउची एटा
কোন নারায়ণ সাথে নারায়ণ করে ঝগড়া হচ্ছে আর পৈতৃক সম্পত্তি যেতে ভাগ বଣ୍ଟା ହେଲା বড় ভাই সান ভাই ভিতরে বড় ভাই আরে অধিকা হাতে পড়েইলা তেনু সান ভাই সাঙ্গে সাঙ্গে টাঙ্গিয়া ধরলা বিনা যুদ্ধে দেবী নাই সুচক্রে নেবি ସିଏ କାହିଁକି ବୋପାର ଏମିତି ସିଏ କାଢୁଆ କୋଟା ଅଧିକା ହାତ ନେଇଯିବ ହେଇପାରିବ ସମାନ ଭାଗ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇ କି ବଡ ଭାଇ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ତଡୁଛି କଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣକୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ତଡୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେବେ କଣ ବୁଝିଛେ ଆମେ ଭାଗବତ ତ ପଢୁଛେ ଡେଲି ଡେଲି ଧୋତି ଛିଡେ ପୋଥି ଛିଡେ ମରମ ଜାନେ ନା ତୁ ଠାକୁର ଘରେ ବସୁ ବସୁ ଧୋତିଟା ଛିଣ୍ଡି ଗଲା ଏଟା ପିନ୍ଧିକିରି ପଢେ ଜଣେ ପୁରାଣ ଧୋତି ଛିଣ୍ଡି ଗଲା ଆଡେଇ ଆଡେଇ ପୋଥି ବି ଛିଣ୍ଡି ଗଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝି ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ନ ଧରିଲେ କିଛି ବୁଝି ହବନି ବାୟା ବାବା ବାୟା ଗୀତାରେ କହିଦେଲେ କହିଲେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ନାହିଁ ଗୁରୁରେ ଭକ୍ତି ଏ ବାଞ୍ଝ ଗାଈ ପାଳି ଯେ ସନେ କ୍ଷୀର ପାଇ ନ ଥାନ୍ତି କହିଲେ ବାଞ୍ଝ ଗାଈ ପାଳିଥିଲେ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ମିଳେନି ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲ ଜ୍ଞାନ ବିଲକୁଲ ଅର୍ଜନ ହବ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢି କଣ୍ଠସ୍ଥ ଗର୍ଭସ୍ଥ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥା ସେ ଜ୍ଞାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲାଗିବ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପଢିଛ କି ନାହିଁ ସଦା କହିବ ସତ୍ୟବାଣୀ ମିଥ୍ୟାକୁ ପାପ ପରିମାଣି ତେବେ କୁହ କିଏ ସବୁବେଳେ ସତ କହୁଛି ପଢିଦେଲେ ତ ସତ କହିବ ସବୁବେଳେ କିଏ ସତ କହୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ସତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କିରେ ସତ୍ୟକୁ କହିବାର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ ମତେ 9:30 ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ 9:25 ବୋଧେ ହେଲାଣି ଆଉ 5 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ସତ୍ୟକୁ କହିବାର ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି ଆଉ କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ଏ କଥା କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର ଏ କଥା ସମାଜରେ କାହିଁକି ଅଛି ଏଥିରେ ଫିଲୋସଫି ଅଛି ସତ୍ୟକୁ କେମିତି କହିବ ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ଭଳିଲା କହିଲେ ହବନି ଶାଶୁ 3 ବକତ ଖାଉଛି ତମେ କହିବ କି ବୋଉ ତମେ ତ 3 ବକତ 3 ବେଲା ଠୁକି ଦଉଛ ଏଟା ସତ୍ୟଟା କିନ୍ତୁ ତମେ କହିବ ନା ଏମିତି ଏ କଥାଟା ତେବେ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ହେଲା ସମ୍ମାନ ହେଲା ଜଣେ ଅନ୍ଧ ତା ଆଖିକି ଦିଶୁନି ତମେ ତାକୁ ଡାକ ଏ ଅନ୍ଧ ଶୁଣ ଅନ୍ଧ ଡାକିବ ଅନ୍ଧକୁ ଅନ୍ଧ ଡାକିଲେ ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ କେତେ ଆଘାତ ହେଲା ସିଏ ତ ତା କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁଛି ତାକୁ ଭଗବାନ ଅନ୍ଧ କରି ଜନ୍ମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା କଥା ଭାଇ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ କଣ ହେଲା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ପରା ଆଖି ନଥିଲା ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଜାତିରେ କନ୍ଧ ସେ ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ତମେ ବି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତମେ ବି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବ ଏ ଜଗତରେ ଆଖି ଥିଲା ଲୋକ ତ ମା ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଖି ଥାଇକିରି କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଆଖି ନଥିଲା ସେ ଜଗତର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ତେଣୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ଜଗତ ଯାକର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସୂତ୍ରରେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ବୁଝେଇବ ନା ତାକୁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଡାକିବ ସେଟା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଭଳି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ ଆମେ ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ପୁରାଣର ମୀମାଂସା କରିବା ମୋ ଠାକୁର କେମିତି ପୁରାଣକୁ ମୀମାଂସା କରି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କରିପାରି ତେବେ ଇଏ କରିପାରିଲେ କେମିତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୁଂ ଅକର୍ତ୍ତୁଂ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁଂ ହେଲା ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ପରିଚାଳକକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କେବେ ବି ଅମାନ୍ୟ ହୁଏନି ପଚାର ମୁଁ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟେଜରେ ବସିଛି ଆଉ ଜଣକୁ କାହାକୁ କହିବ ଯଦି ଜଙ୍ଘ ଚିପୁଥିବ ସେତିକି କହ ସିଏ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ ବିତେଇ ଦବ ମତେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳକ କହିବେ ମୁଁ ସେତିକିରେ କଣ ପାଇଁ ଏଟା ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ଆପେ ଆପେ କୃପା ଝରିବ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ଗଲା ତ ସବୁ ସଲା ଆଉ ତେବେ ଟିକେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ମୋ ଜୀବଧନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରିବା ହାତ ତ୍ରେକି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତାଳି ମାରିବା ବୁଝିପାରିଲ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର 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 ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପୀଠ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରକାର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପୀଠ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରକାର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପୀଠ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରକାର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ
জয় জয় গুরু মণ্ডলাকার জয় জয় গুরু মণ্ডলাকার গুণাতীত রূপাতীত তুমি নিরাকার গুণাতীত রূপাতীত তুমি নিরাকার গুণবন্ত রূপবন্ত সগুণ সাকার গুণবন্ত রূপবন্ত সগুণ সাকার সতগুরু অকার উকার মকার সদগুরু অকার উকার মকার জয় জয় গুরু অবতার জয় জয় গুরু স্বামী প্রেমাবতার জয় জয় গুরু অখণ্ড মণ্ডলাকার জয় জয় গুরু মণ্ডলাকার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনি সমাহার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনি সমাহার ভেদা ভেদ বিবর্জিত কৃপা পারাবার ভেদা ভেদ বিবর্জিত কৃপা পারাবার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনি সমাহার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনি সমাহার ভেদা ভেদ বিবর্জিত কৃপা পারাবার ভেদা ভেদ বিবর্জিত কৃপা পারাবার হরণ কর মনর কলুষ বিকার 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 জয় জয় গুরু অবতার জয় জয় গুরু স্বামী প্রেমাবতার জয় জয় গুরু অখণ্ড মণ্ডলাকার জয় জয় গুরু মণ্ডলাকার জয় শ্রী গুরু পিতামহ সরকার জয় শ্রী গুরু প্রিয়মঙ্গল সরকার জয় শ্রী গুরু পিতামহ সরকার জয় শ্রী গুরু প্রিয়মঙ্গল সরকার জয় জয় গুরু অখণ্ড মণ্ডলাকার জয় জয় গুরু মণ্ডলাকার জয় জয় গুরু অখণ্ড মণ্ডলাকার জয় জয় গুরু মণ্ডলাকার জয় শ্রী গুরু পিতামহ সরকার জয় শ্রী গুরু প্রিয়মঙ্গল সরকার জয় শ্রী গুরু পিতামহ সরকার জয় শ্রী গুরু প্রিয়মঙ্গল সরকার জয় জয় গুরু অখণ্ড মণ্ডলাকার জয় গুরু মণ্ডলাকার জয় জয় গুরু অখণ্ড মণ্ডলাকার হরি বল 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 କଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଜି ହେଇଛି ତେଣୁ ଖୁସିର କାରଣଟା ଟିକେ କହିଦେବି ଆଗରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଅନେକ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସମାଗମ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲି ହରି ହରି ବୋଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରେ ଆସନ୍ତା ପ୍ରଳୟ ଯୋଉ ଆସୁଛି ନାସା ସଂସ୍ଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂସ୍ଥା ଆମେରିକା ଘୋଷଣା କରି ସାରିଲାଣି 25 ମସିହାରେ ନେଟ୍ ବି କାମ କରିବ ସାଟେଲାଇଟ କାମ କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ମୋ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ସତସଙ୍ଗ କରୁଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯୁଗ ଲୀଳାରେ ସୈନିକ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବା ହରି ହରି ବୋଲା ଆହୁରି ଏକବା ହରି ହରି ବୋଲା ଆହୁରି ଏକବା ହରି ହରି ବୋଲା ତେବେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି ମୋ କଥା କହିବାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭାବଗତ ଶବ୍ଦଗତ ଭାଷାଗତ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥାଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ମତେ ସାନ ଭାଇଟିଏ ଭାବି କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପରିଶେଷରେ ମୋ ଜୀବନ ଦେବତା ହୃଦୟର ନାଥ ଘଟ ଘଟ ନିବାସୀ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ ମୋ ମନ ଦେଉଳର ଜଗନ୍ନାଥ ଶରୀରର ତନ୍ତ୍ରୀରେ ବିରାଜିତ ଅଣୁପଣ ବାଣୁରେ ସମାହିତ ସେଇ ଚରମନାଥ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେଇ ଶଙ୍କର ବିରଞ୍ଚି ବାଞ୍ଛିତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସିନ ଯୁକ୍ତ ନିର୍ବାଣ ଧାମ ସରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପରମ ଧାମରେ ପାଦ ପୀଠରେ ଆଜିର ସମସ୍ତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସମର୍ପଣ କଲି ମତେ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଗୌରବକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କଲି ମତେ ମିଳିଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍ ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍ ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍ ଶ୍ରୀକେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ 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 ଶ୍ରୀ କେଶବ ଶରଣ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଶରଣ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଶରଣ ଏ ସମୟ ପାଇଁ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ बोलिए आनंद कुमार हरि